نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن قال صلى الله عليه وسلم وافق القرآن. صلوا عليه وسلموا تسليما، أن تقول صلى الله عليه وسلم، هذه موافقة تماما لكتاب الله تبارك وتعالى، وهذه هي الأشهر، هذه هي الأشهر، وهذه التي يعني يلتزمها أهل العلم. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद जो अल्लाह ताला की किताब कुरान में ज़िक्र हुआ है, फरमाने बारी ताला है, बिलाशुबा अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। बस जो शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे वो कुरान से मुताबिकत रखेगा, लिहाजा उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजते रहो। आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना मुकम्मल कुरान के साथ मुताबिकत रखता है। यही सबसे ज़्यादा सही बात है और इसी पर अहले इल्म अमल करते हैं।